मत से पखाड़ प्राय मुठाए खंडे गिना खंडे पी जाई खाई बोधे गीत से मानव ना दानव कौन मानव ईमानदार पूरा कथा कर देखला बेलू कंचा मचा खाई कंचा खाई गोटे पिला कंचा पनीपरिया खाई कौन कहबी मुझे जय श्री जगन्नाथ नमस्कार पब्लिक एक दमदार वीडियो आप बहुत बहुत स्वागत आशा करছি आपने भले थे तो आज सकाल हूँ माने मनोरंजनमूलक सकाल तो ता पूर्व सूर्य महां दर्शन टी करनी मैंने जो उदा वर्षा है जो उदा होता सब किसी सूर्य महाबू पड़ुं सबकि सुखईदेवे तो सकाल आज बहुत माने सकाल पाग डिम थिला तो एबे 9टा 9:30 बाजिलानी तो पाग पूरा माने ये को पळे आसलानी माने मीडियम रेंज को पळे आसलानी तो एमती खरा टिके हो तो फोन कौन कहते वर्षा हो बोली तो देखा जाए कौन हो तो शाशुबंकर ये गप चलती बसिकिना दुआर मुहर की साग खोजुलु अन्ना धुनिया साग पुणी सी केमती गोटे साग ताकू अन्ना धुनिया साग कहूँ एमती तो कहूँ कौन कहू मिशा साग खोजुली 12 मिशा साग दीटा खोजुली अन्ना धुनिया साग तो कहूँ लोक शुणिले कह अन्ना धुनिया साग पुणी गोटा कौन वो मोर तार एकड़ू सब नहीं आसला तो कौन सब से तैयारी करता तो घर सब नहीं आसला चाल घर को आज पूरा खरा पड़ी घर जहाँ सुखी साकी गलानी दांड घर दुआ हो जाता है कहते मैंने जावा आसा हाँ भारी असुविधा होता सकाल टे खरा पड़े खरा के कौन सुखी गला बहुत थर कौन करुच्ची ये गोटे कौन स्पेशल जिन थुआई देखिए ओहो ये धला मटर पड़ी पानी है धला मटर भोजनालय मुझे घर भितर माने आम कुड़िया तो ये माने आम चाल घर पड़ी बहुत थर आंब काटिक थर एकुटिया खाइलानी पाचिला आंब देखिपार पाचिला आंब सब बहुत थर खाऊँ एकुटिया बसिकिना ए घर पुओ को काटिक देली खंडे खाइली पाचिला आंब आंब सब आसते ये आंब सब अच्छी भितर आंब अच्छी एटी भी देखते आंब अच्छी देखुची केते सारा आंब ये अच्छी यही आंब सब कटा ही खिया आम बाड़ी आंब सब जाक गच जहाँ झड़े बहुत गोटे काटिक आने आ से आंब सब आम खिया चलती आ मोर भी माने मस्त पखाड़ रेडी आलू भजा देखते कागज पेंटी चकटी आ पाचिला आंब तो मुझे भाव उष्ण पखाड़ है कि आज सकाल आमर बासी पखाड़ आज सकाल बासी पखाड़ आम आरंभ आज बासी पखाड़ा बहुत भल लगे खाया सबुदिन बासी पखाड़ा खिया हुए कहबार माने लगी कि स्वाद लगे बोली से कहली कि बासी पखाड़ा भल लगे खाई आज पखाड़ आम बासी पखाड़ आरंभ बहुत सकाल आलू भाजी माने बेड़ा बेड़ी कल खाईद पखाड़ पखाड़ खिया दौर नहीं हल्दी लुण पकईदेव आलू पकईदेव बस दो गैस मन हल्दी भी एकाथे पकई दू आलू धोई काटी पकड़ ना चपा चली पकड़ काटी आलू छड़ा पाग देइथिला खरा पाग मु कहली खरा पागटा देइछि आज जा दिनटा माने भल लागिवो देखो पुणी वर्षा उठिलानी देखो नहीं वर्षा पुणी उठी अंधार करके आइलानी देखो वर्षा कि कला मेघ पूरा उठिकी आइलानी एकड़ू से वर्षा उठी गछ अंधार कर केतबले वर्षा हो जाए ठीक सुना नहीं से वर्षा जो चुली ओदा बहुत से लगेला चुली देखी नि आ मत माँ गोटे स्पेशल जिन कौन कहले ये शाग ये जो बुढ़ी मामूर ये शाग मैंने कहला खड़ा शाग जो कौतला सकाल 12 मिशा शाग
ସେଇ ଶାଗ ସବୁ ଆଣିଛି। ଶାଗ ମିଶା ହେଇକି ଖଡ଼ା ଶାଗ, ପୋଇ ଶାଗ ଆଉ କଞ୍ଚୁରୀ ପୁନୁରୀ ସବୁ ସବୁ ମିଶା ହେଇଯାଇଛି ଶାଗରେ, ମାନେ ମିଶା ଶାଗ ଏଇଟା। ନାନା ଗାଧେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଣି। ହଁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଶାଗ ସବୁ ଏଇସବୁ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଶାଗଟା ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ଶାଗ ପଖାଳଟା ଭଲ ଲାଗେ। ମଦ୍ରାଣା ଶାଗ ରାଇ ହଉଥିଲା ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଶାଗ କାହିଁ କୋଉଠି ମିଳୁଛି? ମା ନଈ କୂଳକୁ ଯିବ ଗାଧେଇ ନଈକି ଯାଆନ୍ତି, ମା ବୁଝେଇକି ଆଣିବେ ରନ୍ଧା ସରିଥିବ, ପୁଣି ଆଣିବେ ପୁଣି କେବେ ଦେବ ଭାରି। ଆଉ କାହିଁ ଶାଗ କର ରାଇ କର ପୁଣି ବାଟା ପୁଣି ମତେ ସେ ପଖାଳ ଖାଇ ମୁଠାଏ ଖଣ୍ଡେ ଗିନାଏ ଖଣ୍ଡେ ପିଇ ଦେଇ ଖାଇଦେ ବୋଧେ ନିଦ ପଖାଳ ଖାଲି ନିଦ ହୁଏ। ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ଛୁଆ ଜଞ୍ଜାଳ କାମ। ଦେଇଟାକୁ ଭାଜିଦେବୁ। ଘରେ ଚୁଲି ଲଗେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଚୁଲି ଆମର ଲାଗିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ମାନେ ଆମର ଆଜି ଘରେ ଆଜି ଚୁଲି ଲାଗିଛି। ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ପୁଣି ବର୍ଷା ହବ, କ'ଣ କରିବ ଦେଖିକି ଆରାମସେ କର। କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ବର୍ଷା? ଘରେ ଚୁଲି ଲାଗିଲେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଦୁଅ ମାଟି ହବ, ପୁଣି ଚଲାବୁଲା କରିବା ପୁଣି ଅସୁବିଧା। ବର୍ଷା ହବ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ ଗାଧେଇ ସାରିଲଣି? ପଖାଳ ଖାଇ ସାରିଲଣି? ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛ? ବାଦାମ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛ? କିଛି ଖାଇନୁ? କ'ଣ ଉପାସ ରହିଛ? କାହିଁ ତମର କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ? ହଁ ଦେଖେଇ ତ 34ଟା ଦାନ୍ତ ଦେଖି, 134ଟା ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ। ତୋର କ'ଣ ଶାବଳ ଭଳିଆ ସବୁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି? ଏ ରାକ୍ଷସଟା କିରେ? ଏଠି କେତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଦେଖି, ଏଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ ଡୋର ଫୋର କ'ଣ ଏମିତି ବାନ୍ଧୁଛୁ ବେ? ଗୁଡ଼େଇ ଦେ, ଗୁଡ଼େଇ ବେକରେ ପୁରେଇ ଦେ। ସେ ଥାଉ, ସେଇଟା ସେ ଷ୍ଟାଇଲଟା ବାନ୍ଧନ୍ତିନି, ସେଇଟା ଝୁଲିକି ରହିବ। ଛାଡ଼େ, ସେଇଟା ସେମିତି ଝୁଲିକିନା ରହିବ। ଛାଡ଼େ, ଚାହିଁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବା ତୋର। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏକି ଗୋଟା ବାଇଗଣ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ତ ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଖାଉ ତ କଞ୍ଚା କରିବା କାହିଁ? କଞ୍ଚା ବାଇଗଣ ଭଲ ଲାଗେ, ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। କଞ୍ଚା ଖାଇବାକୁ ତୁ କଞ୍ଚା କି ରାକ୍ଷସ? ହଁ ଢୋକି ଦେବୁ। ଆଉ ପାଣି ପିଇବୁନି? ପାଣି ପିଇଦେବୁ। ଆଉ ତୁ ମାନବ ନା ଦାନବ? ତୁ ମାନବ ନା ଦାନବ? ତୁ କ'ଣ ମାନବ? ଇମାନଦାର ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଞ୍ଚା ମଞ୍ଚା ଖାଇଯାଉଛୁ। କଞ୍ଚା ଖାଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା, କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଖାଇଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତାକୁ? ଫାଇନାଲ ଭାବରେ ଆମର ଚୁଲି ଲାଗିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଚୁଲି ଲାଗିଗଲା। ଆମର ଏଇଖିଣା ଛୁଙ୍କ ହେଉଛି, ମାନେ ଗୁଗୁନି ବନା ହେବ ହେଲା। ଗୁଗୁନି ବନା ହେବ ଘରେ। ତ ତେଲ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ସୋରିଷ ଜିରା ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ଛୁଙ୍କ ତିଆରି ହେଉଛି କଡ଼େଇ ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧୂଆଁ ହେଉଛି ଏଠି, ହେ ପ୍ରଭୁ। ସେଠି ମସଲା ବଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଲଙ୍କା ଜିରା ପୋସ୍ତକ ବଟା ହେଇଛି ମସଲା। ତ ମସଲା ପାଣି ଟିକେ ଦିଆହେଉଛି ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ଭାବେ। ତ ଟିକେ କଷା ହେବ ଏଇନା ମସଲାଟାକୁ। ওই ধୂଆଁରେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବସି କରିବା ଘର ଭିତରେ, ମାନେ ପୁରା ଇଏ ନିଆରା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁରେ ଘର ଭିତରେ ବସିଛି, ବହୁତ ତାର ବନଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସିଝି ଜାଣିଥିଲି, ଆଉ ଯୋଗାଡ଼ ଏମିତି କରିଦେଲି ଟିକେ ହେଲା କି। ଗୁଗୁନି ମାନେ ମଟର ସିଝିଗଲା, ଆଉ ଆଳୁ ସିଝିଥିଲା। ଆଳୁକୁ ଟିକେ ମାନେ ଦରଦର ଚକଟା କରିଦେଲି, ତା ଦେହରେ ମିଶେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ତାର ଛୁଙ୍କ କରିକି ଗୁଗୁନି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ମଟର ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଥିଲା ଲୁଣ, ତ ଲୁଣ ଟିକେ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହଳଦୀ ଲୁଣ କାଟି ଦେଇକି, ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇକି, ହଉ ସରି ଟମାଟୋ କାଟିଲାଣି, ଏନା ପଡ଼ିବ ଗୁଗୁନି ଧୀରେ। ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଚୁଚୁନି କଟା ହେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲା ଟମାଟୋ, ହଳଦୀ ଲୁଣ ଟମାଟୋ, ଆଉ ସେ ଏକାଥରେ ମିକ୍ସ ହେବ ଏଇକିନା କୋଉଥିରେ। फाइनाली एबे टिके हमर पडुची ता धरे करी पाउडर ओतरे बनउची। करी पाउडर रे पड़ी गला हमर मसला मसली सब किछि, तो बढ़िया हे किना ताको कसूची। चेकड़ धुआं होतला तो मेकड़ से उठी पळाइली। तो गाइस फाइनल देखो मटर आलू को बड़ी भाव में गोली रखी, आलू को दरदर चकड़ा कर देजी, मटर की परिष्कार भाव सीझे देजी। इधर हमर लोड ही अछि, ताछड़ा बहुत रेडी मसला कसु। देखो मसला रे स्ट्रक्चर देखा होला। तो घर लाइट हवा कारण आपन को टिके रेड रेड देखा जाउतिबो। एटी गरम पेज पुनी तो बांप बाहरुछि देखंतु। रोसे चली हमर गुगुनी तरकारी प्रस्तुत।
फाइनाली ये आम पड़ा देखते आलू सहित मटर टिके पानी दिगला कि माने उषुम पानी जहाँफल कि भल लगी कषि हम ये आम हूँ होममेड माने गुगुनी घर प्रस्तुत करा फाइनाली आमर वाटर दिगला सिझापी ना गुगुनी बढ़िया भाव सिझीज बन प्रस्तुत हो रेडी पूरा गुगुनी आमर गुगुनी इज रेडी खाली फुटिले है ना कौन खाली सिझी फुटीगले टिके हो कौन तो फाइनाली ढाकुणी खोला पर्याय ओ माय सिझुची धुआं हो तो खाइबा आमर प्रस्तुत हो देखो गुगुनी भात उषुना भात ताहे तो शाग भजा तो लेंबू पानी चकड़ी ये हूँ आम गुगुनी तरकारी है तो जहाँकि भात में पकई देजी है तो आम ए खाना पीना करवा बाहर मुझे बस खाऊँ मत शुखिला पाक दे तो टे वर्षा उठे कि वर्षा है दांड शुखिला अच्छे जेहेतु मु बसी जा बाहर टे खाइबा है गुगुनी रसुण पकई शाग भाजी गरम गरम सब अच्छी देसी खाया रसुण पड़े भजा टेस्ट अच्छे भल